Kining nuclear, kung gamiton lang ni siya sa insakto, makatabang kini siya. Pero kining nuclear, gamiton gani ni siya paghimo og bomba, makadaot kini siya. Labi na ngadto sa mga kinaiyahan. Kusog kay ni siya nga muguba og mga kinaiyahan. Sa unsa nga pamaagi, nga kining nuclear magamit sa insakto. Kining nuclear, magamit ni siya sa insakto, pinaagi ngadto sa mga makina. Pero lahi kini siya nga makina ha. Dili ni press anang mga makina diya sa mga sakyanan nga 4-stroke o 2-stroke. Ingana. Lahi ang klase, ang pattern ana pagbuhat ana. Kakuan mo aning aircraft carrier sa US, katong barko nila ba nga nay airport sa ibabaw. Kana siya powered by nuclear na siya. Musugot na siya nga mudagan bisag 20 katuig hantod sa 25 katuig nga walay tubil-tubil kay ang gigamit ana nuclear. Wala na siya maggamit og diesel. Dili na siya parehas aning mga aircraft carrier sa China, aircraft carrier sa Russia, aircraft carrier anang mga British sa India, Canada nga diin. Ang ilang gigamit nga tubil sa ilang aircraft carrier nga barko, diesel. Pero kaning sa US, kanang USS Gerald, kuan na siya, powered by nuclear. Musugot na siya magsigig dagan sulod sa 20 katuig nga dili mahutdan og power. Kay tungod nuclear ang gigamit ana. Mao nay lisod kay nila nga sunlogon kung giunsa sa US ang technology ana. Kay musugot na siya bisag pag wala nay diesel, wala nay gasolina nga baligya kanang aircraft carrier sa US. Mudagan gina siya kay tungod powered by nuclear na siya. Nya ikaduha nga magamit siya nga makatabang ngadto sa katawhan sama aning sa submarine. Kining submarine, timanin ninyo ha, nga kining nuclear duha ni kaklase katong akong vlog bitaw, nay atomic og napoy gitawag nga hydrogen. Ang kining kuan sa iya sa submarine nga kanang iya sa US, kuan na siya. Nuclear gyapon na siya, powered by hydrogen nga diin ang katong tubig. Lainon nila ang hydrogen o ang oxygen kay duha man ni kaklase ang component sa tubig. It's to hydrogen o oxygen. Ang katong hydrogen na nagamiton nila to, mao toy itubil nila dito sa makina sa submarine. Nya ang katong oxygen ana ilain pud to siya kay mao toy himuon nilang konsumo diha sa sulod sa submarine kay lima nimo na taglima ka bulan sila didto sa ilalom ug mahutdan sila og oxygen didto. Posible nga mga matay sila sa ilalom dito sa tubig kung wala nay oxygen. Mao na ang katong tubig dito nga malain nila didto nga oxygen mo toy i-consume nila, gamito nila nga mo aron makaginawa sila sa ilalom sa tubig. Nya ang katong hydrogen mo toy ginagamit nila nga itubil ngadto sa ilang submarine. Musugot po na tagpila ka bulan magsigig dagan ang ilang submarine dito sa ilalom nga way tubil-tubil. O ingana ang gamit ana sa nuclear. Kung kay balo lang ka mo gamit sa insakto nga pamaagi. Unsa pagilain nga magamit pagyud para makatabang ngadto sa katawhan. Pinaagi sa mga power plant kanang mosupply og kuryente sa usa ka syudad. Naay mga power plant dito sa laing nasod nga powered by nuclear nga diin dili na nakinahanglan og mga tubil sa diesel o gasolina kay ang gigamit uranium na ang gigamit. Mao na nga makasupply sila og kuryente sa usa ka syudad. Mao lang natong topic karon kung kining nuclear basta gamiton lang nato sa insakto nga pamaagi makatabang kini siya. Apan kung gamiton ni siya sa paghimo og bomba, posible nga makadaot kini siya sa kinayahan. Sige, ay mo kalimot sa pag-follow, pag-like ug pag-share sa atong video. God bless natong tanan ug ang kalinaw magahari kaninyong tanan. Bye-bye.